जय जगन्नाथ। ताहले ऑलरेडी आमे प्रथम अध्याय इतिहासर प्रथम अध्याय आलोचना करथिला। कोन आलोचना करथिला? प्रत्नतात्विक नहीं, प्रत्नतात्विक आलोचना करथिला। देख मु तुम मानक कही भारत इतिहासर जो उपादान गुड़िक आलोचना कर लंग क्वेश्चन पड़ो मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक सहित प्रत्नतात्विक साहित्यिक उपादान गुड़िक मध्य कहीं आवश्यकता से विषय बुझाओ पड़ो। तो आज आम साहित्यिक उपादान विषय आलोचना करवा। ओके, समय नष्ट न करवा। देख भारत इतिहास अध्ययन पाई अनेक उपादेय साहित्यिक रचना मान रही जो आज मु कहूली ना बारंबार तुम मानक कहे आज साहित्य आसंता कालीर इतिहास हो उठे। जे देख साहित्य समय कौन करती कवि मैंने जेन समय जहाँ प्रचलित होती निज साहित्य माध्यम लिखि दियंती एवं से जहाँ से राजनीति हो से कला हो संस्कृति हो धार्मिक हो जहाँ अच्छे से साहित्य माध्यम कौन चित्र प्रदान करि थांती एवं राजनैतिक देती से समय सामाजिक चलनी देती अनेक परिव्राजक विवरणी इतिहास लिखनर पथ को सुगम कर वैदेशिक विवरणी किछि निर्दिष्ट समय रे विभिन्न अवस्थार मध्य प्रतिफलन देखा मिले। प्रत्नतात्विक भली साहित्यिक उपादान को मध्य केतेक स्थान रे विभक्त कर जमती प्रत्नतात्विक को आम 5 भाग में विभक्त कर ठीक साहित्य को मध्य विभक्त कर प्रथम टी है धर्म साहित्य। बुझेगा मन रखी था मोस्ट इम्पोर्टाट गुड़ाक धर्म साहित्य कौन कौन है धर्म को लेकिन जमी साहित्य सृष्टि है। देख धर्म साहित्य वेदर स्थान अत्यंत उच्च आम भारत वर्ष वेद बहुत पुराना एवं बहुत उच्च मध्य जहाँ नहीं वेदरे ताहा नहीं ए जगत नहीं। तो ठीक सेमती वेद आम 4 प्रकार आम जाचु कौन कौन ऋग वेद साम वेद यजुर्वेद अथर्व वेद 4टी वेद रही आम पढ़ी। ऋग वेद एम मध्य प्राचीनतम बहुत प्राचीनतम है ऋग वेदटी है। ऋग वेदरे कौन कौन रही अनेक स्तोत्र रही बहुत सारा स्तोत्र रहा जेना कि विभिन्न वेद धर्म समाज व्यवस्था शासन व्यवस्था प्रभृति इतिहास अनेक दिग उपरे कौन सूचना प्रदान कला। ओके, सेमानंक बसस्ती स्थापन सेमानंकर उद्भव ता सहित ज्ञाति संपर्कर भूमिका समाज रे नारीर स्थान खाद्यपेय वन्य व्यवस्था कृष्णि कर्म पूजा पद्धति सभा समिति विषय रे एथिरे विषाद भाव में उल्लेख रही। 6टी कौन वेदांग शिक्षा कौन कौन रहा कल्प निरुंग छंद व्याकरण ज्योतिष उपरे विश्लेषण करा जाए। ओके, उपनिवेशद गुड़िक अनेक दार्शनिक एवं आध्यात्मिक तथ्य मिलता है। वैदिक साहित्य तट 3 गोटी सूत्र रहा से गुड़िक है कल्पसूत्र गृहसूत्र एवं धर्मसूत्र। मन रखी था 3 वैदिक साहित्य 3टा सूत्र से गुड़िक कौन कौन जदि पचारा केबे कल्पसूत्र गृहसूत्र एवं धर्मसूत्र। 2टी महाकाव्य आम अच्छी जेना कि रामायण महाभारत इतिहास समृद्ध करिछि। रामायण रचयिता हेउचंती महर्षि वाल्मीकि। मन रखी था रामायण रचयिता किए एमती क्वेश्चन आसी थाए महर्षि वाल्मीकि। से श्लोक माध्यम तत्कालीन समाजर नैतिक चिंताधारा सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक अवस्था विषय रे आलोकपात होइछि। ता सहित रामचंद्र वनवास राम रावणकर संघर्ष रामक विजय उपरे रामायण कथा वस्तु कौन पर्यवेसित हो रही जमीक कि व्यासदेव महाभारतर रचयिता। ओके, कौरव पांडवों मध्य होइतिबा युद्ध विषय को नहीं यह लेखाला कूटनीति ता सहित सामाजिक राजनैतिक धार्मिक अवस्था तथा आध्यात्मिक ज्ञान उपरे यह सूचना देला। अष्टादश पुराण अनेक ऐतिहासिक तथ्य रही एमध्य विष्णु पुराण मत्स्य पुराण वायु पुराण रे विभिन्न वंशर इतिहास वंशलता विषय रे उल्लेख अच्छी। एथिरे अनेक कौन स्थानर नाम रही जहाँकि प्राचीन भौगोलिक अवस्था रे सूचना देई थाए। ता सहित बौद्ध धर्म द्वारा कौन है इतिहास अनेक तथ्य उन्मोचित होइछि। सुत पिटक विनय पिटक अभिधम पिटक रे यथाक्रमे बौद्ध धर्मर नियम संघ जीवन बौद्ध दर्शन विषय रे उल्लेख करा जायछि हैला। आ कौन रहा अंगुत्तर नियाक ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी बेलू गढ़ी उठी महाजन पद गुड़िक अनेक उपरे आलोकपात रही महाजन एवं बौद्ध धर्मर
ଜାତକର କଥାବସ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରହିଲା ଦୀପବଂଶ ରହିଲା, ମହାବଂଶରେ ରହିଲା, ଦିବ୍ୟବାଦନ, ତା ସହିତ ମଳିନ୍ଦପନ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଥିଲି ଯାହା ନାହିଁ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଇତିହାସ ହେଇଥାଏ। ଜୈନ ଆଚରଙ୍କ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ମହେଶଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଜୀବନ ଚରିତ। ଜୀବନ ଚରିତରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖ, ଜୀବନ ଚରିତ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ ଏମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ନାଇଁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତେଣୁ କରିକି ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ତା ସହିତ ସିଂହାସନ ଆହରଣ, ରାଜଜୟ ଶାସନ, ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ସେ ସମୟର ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ବାଣଭଟ୍ଟ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ହର୍ଷଚରିତ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତା ସହିତ ବିଲଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ରଚିତ ଏକ ମନେ ରଖିଥାଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜୟସିଂହଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ରାମଚରିତ ଏବଂ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ଇତିହାସର ଉପାଦେୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଲେଖିଲେ ଆମ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ଓକେ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଭାଗପତିଙ୍କର ଗୌଡ଼ାଭୋହରେ କ'ଣ ଯଶବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ବୁଝିଗଲା ଜୀବନୀ ରଚିତ। ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବେ ରହିଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କାରଣ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ସେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଟିଲ୍ୟ ବୋଲି। ତ ଏଥିରେ ଏଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ 15 ଗୋଟି ଅଧିକରଣ ରହିଛି ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଆଲୋକପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମନୁସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ, ନାରଦ ସ୍ତୁତି, ତା ସହିତ କମଣ୍ଡକ, ନୀତିସାର, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ବୁଝିଲା। କମଣ୍ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ରଚୟିତା ହେଇଛି ନୀତିସାର ଏବଂ ପାଣିନି ରଚନା କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ରଚିତ ମହାଭାଷ୍ୟ ରେ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଇତିବୃତ୍ତି ବୋଲି। ଇତିବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଇତିବୃତ୍ତି ଦେଖ, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତି। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଗୋଟେ ଇତିବୃତ୍ତି। ଓକେ, ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କହ୍ନନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ଏହି ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କହ୍ନନ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇତିବୃତ୍ତି। ଏଥିରୁ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି କୁମଦିନୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ କୀର୍ତ୍ତି କୁମଦିନୀରେ। ଓକେ, ଚାରାନ ଆମର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ରସମଲ୍ଲ ଗୁଜୁରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଲେଖକରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ପାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଏଇ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ରହିଲା। ଇତିବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ଆସିଲା କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ।
संस्कृत साहित्य आम कालिदास नहीं कालिदास रचना मान संस्कृत साहित्य को समृद्ध कला तांकर अनवद्य ग्रंथ गुड़िक हूँ रघुवंश देख मो मो हलंजन रहा से अधिकांश आम कालिदास लेखिले जमीक मालविकाग्निमित्रम कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम श्यम ता सहित ऋतु संहार एगुड़िक तत्कालीन समाज अवस्थार चित्र देखा मिले बराह मिहिरंकर बृहत संहितारू ज्योतिष शास्त्र विषय जानी हुए जो बृहत संहिता अच्छी से बृहत संहितारू ज्योतिष शास्त्र विषय कौन जाना पाते ता सहित दंडींकर दशकुमार रचित गुड़क मोस्ट इम्पोर्टाट अमर सिंहकर अमर घोष विष्णु शर्मा पंचतंत्र संस्कृत साहित्यर अमूल्य ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आर्यभट्टंकर सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टायम बुझेगा सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टायम एवं रचक संहिता सश्रुतंकर सश्रुत संहिता प्रसिद्ध लाभ कला संस्कृत साहित्य आमे बुझीगला ता सहित नेक्स्ट आलोचना करबा हमर वैदेशिक विवरणी लास्ट अच्छी आमर वैदेशिक विवरणी रे कौन रहिला भारत को विभिन्न परिव्राजक माने विभिन्न समय रु आसिले जेतेबेले आसिले से माने जानले जे भारत रे जो जहाँ भी चलुची भारतर धर्म हेउ राजनीतिक हेउ समाज को लक्ष्य करी ग्रीस चीन आरब रु आसिथिबा ब्रज परिव्राजक विवरणी भारत इतिहास उपर सहायक कला जेंदिकी चंद्रगुप्त मौर्य समय आसिले ग्रीक परिव्राजक किए आसते मेघास्थनीस आसी भारत को आम जानीचु ठीक सेमती सेल्यूकस निकटन राष्ट्रदूत थिले बुझेला से चंद्रगुप्त मौर्य राजदरबार में ख्रीष्टपूर्व 304 रु ख्रीष्टपूर्व 299 पर्यंत 5 वर्ष अवस्थान कले से समय प्रत्यक्षदर्शी विवरणी तांको लेखारू मिलता लिखित ग्रंथ इंटिका मन रखी था तत्कालीन समय एक निच्छक चित्र कहले अत्युक्ति हम ना कौन रही सामाजिक श्रेणी व्यवस्था पाटलिपुत्र वर्णना शासन पद्धति कृषिकर्म विभिन्न कर्मचारी विषय वर्णना कलागला एक अजना व्यक्ति द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ओके द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी विभिन्न बंदर वाणिज्य उपरे आलोकपात कराई थाए जो वैदेशिक विवरणी भितर नेक्स्ट आसला टलेमींकर भूगोल मध्य सामुद्रिक व्यवसाय सूचना मिलता है ठीक सेमती चीन परिव्राजक फाइहान कौन कले गुप्त जुगर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय चंद्रगुप्त समय भारत को आसी बुझेला एवं पाटलिपुत्र पहुंची से मुख्यतः बौद्ध धर्मर अवस्था विषय आलोचना करते विवरणी सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था सूचना मिला प्रत्येक पॉइंट रे इम्पोर्टाट ओके ठीक सेमती भारत को आसी परिव्राजक मान मध्य आमर ह्वेनसांग विवरणी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से चीन को भारत को हर्षवर्धन समय आसिले से भारत रे प्राय केते ख्रीष्टाब्द 626 रु ख्रीष्टाब्द 644 पर्यंत रही बुझेला यही समय से भारत रे अनेक स्थान भ्रमण कले एवं ख्रीष्टाब्द 600 जेतेबेले 39 रे ओडिशा परिभ्रमण करथिले से समय रे ओडिशार विभिन्न भाग यथा उड्र कदंग कलिंग भौगोलिक अवस्था धार्मिक विकासर वर्णना करथांती तांको लिखित सीयू की एक अमूल्य ग्रंथ एथरु हर्षवर्धन राजत्व धर्मसभा सामाजिक अवस्था बौद्ध धर्म विषय रे सूचना मिले तत्पर चीन रु आसीथिबा अन्य एक परिव्राजक ईद सिंह 7म शताब्दी रे भारत रे बौद्ध धर्मर अवस्था विषय रे आलोचना बा वर्णना करथिले ठीक सेमती ख्रीष्टाब्द 712 रे आरब माने सिंधु प्रदेश आक्रमण करथिले तापर ठारो भारत इतिहास अनेक तथ्य अरबीय मानक लेखारू मिलिथिला जेना कि गजनीर माबुदंक सह आलबेरुन भारत को आसीथिले से संस्कृत भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिले तांको लिखित पुस्तक ताइक ए हिंद रे भारत समाज अर्थनैतिक विषय रे वर्णना कले
ତା ସହିତ ମାର୍କୋପୋଲୋଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିତାବ ଉଲ୍ ରହଲାହର ମନେ ରଖିଛ ରହଲାହର ରଚୟିତା କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଇଗଲା। ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇବନ ଆସିଥିଲେ ସେ କିତାବ ଉନ୍ ଲହର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଅବଦୁର ରଜକ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କଣ୍ଟି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିସନ୍ ସା ଟମସର ଭାରତ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ବୁଝିଲା? ମୋଗଲ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର? ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନୀ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଇତିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଚନା, ଯେନ୍ଟାକି ତବାଇ ଇ ନସିସର ରଚୟିତା ଥିଲେ ମିନହାଜ୍ ଫିରୋଜ। ଓକେ, ମିନହାଜ୍ ଫିରୋଜ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତବାଇ ଇ ନସିସର। ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘନୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। କ'ଣ କୋଉଥିରେ? ମହମ୍ମଦ ଘନୀଙ୍କ ତବାକତ ଇ ନସିସରି ସେ ହେଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ବଲବନ ଖିଲଜି ବଂଶ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ରଚନା କରାଗଲା, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା? ଖଜାଇନ ଉଲ୍ ଫୁତେରୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଖିଲଜି ଶାସନ ସୂଚନା ମିଳେ। ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ ଇ ବାବରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକବରନାମା, ଆଇନ ଇ ଆକବରୀରେ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ ରହିଲା? ତୁଜୁକ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କର ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଅବଦୁଲ ଲହିଦ ଲହରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବାଦଶାହା ନାମା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ନ ଚଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଲମଗିରି ନାମରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ। ଶେଷଟା ଏଇଟା ଅଛି। ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନ କହିଲେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଲେଖୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ଦଖଲ ଅଭିଲେଖର ମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କ'ଣ ସରକାରୀ ଦଲିଲ ହଉ, ଚିଠାପତ୍ର ହଉ, ବୈଦେଶିକ ରାଜି ଏମାନର ନକଲ ହଉ, କେତେକ ବୈଶ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା ସମାଦପତ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଭିଲେଖୀୟ ଉପାଦାନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ବିଭିନ୍ନ ଦସ୍ତାର ଦଲିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କହିଲେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନଥିବା ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରକାର ହିସାବରେ ଯେଗୁଡ଼ିକ ରାଜକୋଷ, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ, ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀ ସୂଚନା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିତ, ଯେମିତିକି ସରକାର ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିଷୟ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦଲିଲ ମିଳିଥିବା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ବିଧାନସଭା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ କେମିତି ଜାଣିବା? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିନଲିପି, ଡାଏରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆତ୍ମରଚିତ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ରହିଛି। ଦିନଲିପି ଆତ୍ମଚରିତ ନିଜସ୍ୱ ଭାବଧାରାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଧାରାବାହିକ ବିବରଣ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ର। କ'ଣ ରହିଛି? ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ। କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଲା। ଜଣେ ଐତିହାସିକ କ'ଣ କଲେ? ସନ୍ଧାନ କରିକି ଯାଇକି ସବୁ ତଥ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାର କରିନେବ। ବୁଝିଲା? ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯଥା ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ, ଯୁଗାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଇତିହାସର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦକ ସେ ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନାଇଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଯାଇଥାଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିଷୟରେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ
ए विषय तो आलोचना कला देख ए भितर तुम मैंने प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िक जानीगल आम इतिहास उपादान गुड़िक अलरेडी जानीगल मोर आशा ये भिडटी तुम मान बहुत उपयोगी आसो यदि भिडटी भल लगे ना तुम सांग मान पाक बहुत मात्रा सेयार कर मो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो एवं कमेंट माध्यम जना भिडटी केमिति लगुच भिडियो आज ये रखुचु भिडियो जय जगन्नाथ।